हाय सांग माने केमिति अछंती मु आशा करूची आपण माने भलरे थांतु मु भलरे अछि आउ मो यूट्यूब चैनल तरफरु मो छोटो गार्डन तरफरु आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज सांग माने देखंतु वर्षा माने लघुचाप होइकी छाड़ी आज मो बगीचार हाल कौन देखी नेबा आउ मो बगीचारे की फूल गछ अच्छी आउ ताकू देखी नेबा आपण माने जो सांग साथी माने माने फूल को बहुत भल पाती फूल गछ प्रति बहुत आग्रह थाए आउ से सांग माने वीडियो टिकु मोर संपूर्ण देखंतु आउ देखिकी कमेंट करंतु लाइक सब्सक्राइब निहाती करंतु। आज सांग माने देखी नेबा मो बगीचार की फूल गछ लागिची आउ देखंतु ये मोर होउची धला टगर ये धला टगर गछरे देखंतु सांग माने बहुत सुंदर फूल आसीची एई धला टगर फूल एई बहुत सुंदर फूल हेची धला टगर गछटी मोर बहुत सुंदर ग्रोथ अछि आउ देखंतु वर्षा ऋतु रे गछ को पोक काटी नाही बहुत सुंदर अच्छी। ये देखंतु मोर ये होउची चाइना रो कौन मनी प्लांट ये होउची चाइना मनी प्लांट एई चाइना मनी प्लांट गछ को सांग माने जदि आमे घर सामना रे लगेइबा आमर बहुत शुभ हेई थाए आउ जो जो सांग मानकर एई चाइना मनी प्लांट गछ नाही आनिकी गार्डन रे किबा घर सामना रे लगांतु। ए देखंतु ये हला मोर चाइना मनी प्लांट आउ तापरे आमे देखि नेबा ये देखंतु मोर बगनविलिया फूल किबा कागजी फूल बहुत सुंदर हेची एबे वर्षा ऋतु रे आउ देखंतु ये गोटिए मोर फूल ये होउची टेबुल गोलाप फूल बहुत सुंदर हेची ए देखंतु ए वर्षा ऋतु रे गछ बहुत ग्रोथ करूची। तापरे आमे देखि नेबा ए देखंतु ये मोर नागचंपा फूल गछ ये बहुत सुंदर नागचंपा फूल फुटिची ए देखंतु ये नागचंपाटी बहुत हेची गछ भी हाइट अच्छी गछ भी ग्रोथ अच्छी आउ तापरे ये देखंतु ये गछ को मु कौन करिची ए देख ए कढ़ बहुत सुंदर कढ़ आसीची गछ भी ग्रोथ अच्छी बास देखि नेबा ये होउची मोर मुसुंडा फूल भी बहुत सुंदर ग्रोथ अच्छी आउ ये अशोक फूल भी बहुत सुंदर गछरे ग्रोथ अच्छी वर्षा दिन रे बहुत फूल बहुत सुंदर अच्छी आउ ये होउची देखंतु ये होउची सदाबहार धला कलर गोलापी कलर आउ सी भी गोटे फूल अच्छी आउ ये गोटे प्रकार रो फूल एई तापरे देखंतु ये होउची मोर धला मंदार फूल केते सुंदर फुटिची एई देखंतु बहुत सारा कढ़ पुचा हेकी सब डाली रे आसुची तापरे फूल भी बहुत सुंदर फुटिची एई देखंतु धला मंदार फूल जहार गछ बढ़ी जाउथबो सांग माने गछ को कटिंग कर देबे बहुत सुंदर डाल कंचेकी बहुत सुंदर बहुत सारा फूल आसीबो डाल कटिंग करि देबे धला मंदार गछर आउ ये होउची देखंतु मोर कौन ये होउची कनियारी याकू कनियारी कुहा जाए इंदु तराट भी कुहा जाए इंदु तराट फूल देखंतु सांग माने किमिति फूल फुटिची बड़ फूल आउ तापरे कढ़ भी केते सुंदर नागुची फूल गछ को देखिबा को बहुत सुंदर नागुची ए देखंतु ये होउची मो बगीचार फूल गछ आउ तापरे देखंतु ये गोटे छोट धला मंदार ये भी कढ़ बहुत सारा आसीची डाल कटिंग करिकी ये डाल को लगा हेइथिला ए मंदार गछ डाल कटिंग रु लगा हेइची तापरे आमे कोन देखैबा कामिनी फूल गछ ए देखंतु ये याकू किए जस्मिनी कुहे किए बा कामिनी कुहे ये देखंतु ये कामिनी फूल बा मोर जस्मिनी फूल ए बहुत सारा कढ़ आसुची बहुत भी फूल फुटिची फूल भी फुटिकी झड़ी जाइची ये देखंतु ये मोर कामिनी बा जस्मिनी फूल गछ तापरे ये देखंतु ये गोटे मोर बड़ कामिनी ये फूल बहुत सारा फुटिकी एरा सब झड़ी गलानी बहुत माने गछ ग्रो अच्छी बहुत गछ ग्रोथ होउची डाली बहुत आसीची ए देखंतु ये होउची मोर गोटे कामिनी गछ तापरे आमे कौन देखिबा ए देखंतु ये होउची मोर लिली फूल फुटिकी सांग माने झड़ी गलानी
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଧଳା କଲରର ଲିଲି ଥିଲା, ଧଳା କଲରର ଲିଲି ଫୁଲ ଇଏ ଫୁଟିକି ଝଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ବି ଝଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖେଇବା ନା ଇଏ ହେଉଛି ଧଳା ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, କଢ଼ ବି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖେଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହାଇଟ୍ ଫୁଲ ଅଛି, ବଡ଼ ଫୁଲ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଡାଳିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫୁଲ ଆସିଛି। ବାସ୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ ବି ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ଆସିଛି। ବାସ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିନେବା ନା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଖିଗଲାଣି। ୟାକୁ ଡାଳି କଟିଂ କରିବା, ଶୁଖିଲା ଫୁଲକୁ ବାଦ କରିବା ଗଛକୁ, ତାପରେ ଖତ ସାର ପାଣି ଦେଲେ ଆମର ଫୁଲ ବହୁତ ଆହୁରି ଆସିବ, ତାପଟକୁ ତାପଟ ଫୁଲ ଆସିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କନିଆରୀ ଫୁଲ ବହୁତ ଗଛ ଝଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବହୁତ କନିଆରୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କନିଆରୀ ଫୁଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ କନିଆରୀ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋର କନିଆରୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଢ଼ ଆସିଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଢ଼ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୋର ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ହେଇଛି, ଇଏ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲାପ କଲରର ଫୁଲ। ଏଇ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ମୋ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ। ବାସ୍ ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଜିନିଆ ଫୁଲ। ଇଏ ଜିନିଆ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜିନିଆ ଫୁଲ, ଏଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବାସ୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଜିନିଆ ଫୁଲ। ତାପରେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖେଇବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଛରେ ବି ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଇଏ ଫଳ ଆସିଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶୁଖିକି ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଶୁଖିଲାଣି, ଫଳ ଆସିଯିବ ଏବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ତ ମୋର ଜିନିଆ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ଫୁଲ ଗଛକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେତେ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି ଫୁଲ ଗଛ। ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବଗିଚାର ଫୁଲ ଗଛ ତ ଦେଖିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ। ରହୁଛି, ବାଏ।